जय जगन्नाथ नमस्कार। यात्रा संपर्कित किछि दमदार खबर को नहीं मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। आज आमर आलोचनार विषय वस्तु रही यात्रा नाटक रे महाप्रभु जगन्नाथ। यात्रा नाटक रे महाप्रभु जगन्नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ जहाँकर वर्तमान रथ यात्रा समाप्त होई अछि। माउसी घरे अवस्थान करुछंती जगतर नाथ जगन्नाथ। सेई जगन्नाथଙ୍କ ଉପରେ बहु यात्रा नाटक मध्य प्रस्तुत होई अछि। सिनेमा प्रस्तुत होइतिला आउ यात्रार प्रयोजक नाट्यकार निर्देशक माने मध्य पछरे पड़ी नाहांती। जगन्नाथ दर्शन जगन्नाथ संस्कृति को नहीं अनेक नाटक यात्रा प्रेमी दर्शक मानकु उपहार देइछंती। दर्शकଙ୍କୁ आकृष्ट करिवा लागि विभिन्न शैली रे ओडिसार विभिन्न यात्रानुष्ठान मध्य जगन्नाथ को आखि आगे रखी नाटक प्रस्तुत करिछंती। गत वर्ष यात्रा भाषा कोणार्क गणनाट्य एमिति जगन्नाथ को नहीं गोटे हिट नाटक प्रस्तुत करिथिला। सेही गोटे भूल पाई कोणार्क गणनाट्यर नाटक सेही गोटे भूल पाई आउ ए नाटक रे खलनायक भूमिका अभिनय करथिले यात्रा टाइगर दैतारी पंडा। से एथिरे जगन्नाथ को प्रथमे अवमानना करथिले आउ दुर्दशा भोग करथिले। शेष से भिक मागिछंती जगन्नाथ को क्षमा मध्य देइछंती। किपरि तांकर जगन्नाथ को अवमानना करी तांकर जीवन बर्बाद होईछि। शेष रे जगन्नाथ को से अनुभव कर साला परे सब किछि बुझी पारिछंती। एमिति एक नाटक यात्रा भाषा कोणार्क नाटक थिला सेही गुटिए भूल पाई ता दर्शक मानक द्वारा मध्य विशेष मात्रा रे आदृत होइथिला। चलित यात्रा वर्ष मध्य कोणार्क गणनाट्य सेही जगन्नाथ को नहीं आउ गोटे नाटक प्रस्तुत करिछि जगा धरिछि जीवन पघा। ए नाटकटी को रचना करिसेंती निर्देशन रे वरिष्ठ नाट्य निर्देशक इंजीनियर आशुतोष महापात्र। आशा करा जाउछि ए नाटक मध्य निश्चित भाव में जगन्नाथ दर्शन उपरे जेहेतु प्रस्तुत होइछि निश्चित भाव में दर्शक मानक द्वारा आदृत हेबो। यात्रा स्वर्णमहल मध्य सेमिति जगन्नाथ को नहीं एक नाटक प्रस्तुत करिछि स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। एथिरे मध्य जगन्नाथ विषय बहु कहानी रही कथा रही दर्शक माने देखि सारिया परे सेमानकर मतामत मिल सारिया परे आमे आशा करूछु निश्चित भाव में आमे से विषय खबर प्रसारण करिवु। आमे आशा करूछु ए नाटक मध्य निश्चित भाव में यात्रा दर्शक मानक द्वारा आदृत हेबो। केते दुख देबु देरे कालिया यात्रा स्वर्णमहल पूर्वर प्रस्तुत करी सारिछि जहा दर्शकीय समर्थन लाभ करिछि। सेहीपरि बालेश्वर बालियापाल आत्मप्रकाश करने जाउथिबा हाई बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान यात्रा सिंह बाहिनी तार चलित वर्षर प्रथम नाटक मध्य जगन्नाथ को नहीं प्रस्तुत करिछि बड़ बेदरदी कला शांत। जो नाटकटी रचना करिसंती डॉक्टर दीपक जेना निर्देशन रे दिनेश दास संगीत वैद्यनाथ दास। जगन्नाथ को नहीं यही नाटकटी प्रस्तुत होइछि बड़ बेदरदी कला शांत। प्रकृत रे जगन्नाथ बेदरदी नुहंती से दरदी। यही नाटकटी नाटकर से कथा को अवतारणा कराइछि। से नाटकटी देखि सारा परे निश्चित भाव में आमे आपण मानकर मतामत आह्वान करिवु आउ आपण मानकर मतामत मिल सारा परे पुणी ए विषय आमे समीक्षा करिवु। सेमिति यात्रा श्री विश्व दरबार मध्य अतीत रे प्रस्तुत करिथिला एक नाटक जगन्नाथ को नहीं बड़ आसामर शरदा बाली। जगन्नाथ दर्शन उपरे आधारित यह नाटक बहु माइलेज देइथिला यात्रा श्री विश्व दरबार को। दर्शक माने मध्य पूर्ण प्राण रे ए नाटक को आपणे नैथिले मनोरंजन भरपूर मजा उठैथिले। यात्रा श्री विश्व दरबार प्रयोजित नाटक बड़ आसामर शरदा बाली ए नाटकटी को रचना करथिले अरुण बारिक निर्देशन रे तापस स्वाई संगीत रे थिले मिहिर महांती। सेमिति मध्य यात्रा श्री विश्व दरबार आउ गोटे नाटक थिला कला रंग नाही कला नायक। कला रंग नाही कला नायक से नाटक मध्य जगन्नाथ उपरे आधारित थिला। से नाटकटी को रचना करथिले डॉक्टर रंजित लेंका निर्देशन रे किशोर खंडवाल संगीत विकास शुक्ला। एथिरे मध्य जगन्नाथ विषय बहु कहानी तथ्य रहिथिला ता मध्य दर्शक मानक द्वारा आदृत होइथिला। यात्रा शरदा बाली से मध्य प्रस्तुत करथिला नाटक अतीत रे शरदा बालीनु मागुछि हाते। पार्वती गणनाट्य प्रस्तुत करथिला नाटक जगा हजिगला बड़ दांडारे। वीणापाणी कलाकुंज तारपुर ओपेरा अतीत रे प्रस्तुत करथिला नाटक
କଚେରୀ ନା ବଡ଼ ଦେଉଳ ହାକିମ ନା ଜଗା। କଚେରୀ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦେଉଳ ଆଉ ସେଠାରେ ହାକିମ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେମିତି ଏକ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ନାଟକ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ସେ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଅପେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ନାଟକ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଜପତି ଆଜି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା, ସଂସ୍କୃତି ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେ ନାଟକଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକୀୟ ସମର୍ଥନ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥିଲା। ଠାକୁରାଣୀ କଳାକୁଞ୍ଜ ତାରପୁର ଅପେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଜଗା ବିଚାରକୁ ଅପିଲ ନାହିଁ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତି ସେ ବିଚାର ଉପରେ ଆଉ ଅପିଲ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାରି ନାହିଁ। ଜଗା ବିଚାରକୁ ଅପିଲ ନାହିଁ। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ଦେଉଳେ ଅପେରା ନୀଳଚକ୍ର ଅପେରା ସ୍ୱର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅପେରା ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ନାଟକ ନୀଳଚକ୍ରେ ଦେଖ ଉଡୁଛି ବାନା। ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା 22 ପାହାଚେ ଖେଳିବ ମିନ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକ ଥିଲା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପୁରୀ। ଏମିତି ଅନେକ ନାଟକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ତା ବାଦ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଏମିତି ନାଟକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ନାଟକ ଥିଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନାଟକ ଇତି ତୁମର ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ଥାଏ ତାକୁ ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ କିମ୍ବା ଆମ ମତାମତ ବସରେ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ। ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଏତିକି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାରଣ କଲୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏ ହେଲା ଏକ ଆଲୋଚନା ଆଉ ସମୀକ୍ଷା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।